बरजला मंडल के 11 नंबर बूथ की पहल पर आयोजित इस कार्यक्रम में मंडल अध्यक्ष राजीव साहा समेत भाजपा के अन्य पदाधिकारी भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम में खाद्य मंत्री सुशांत चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अखंड भारत का निर्माण कर रहे और भारत को विश्व गुरु बनाकर विकसित भारत की सौगात देशवासियों और विश्व को देंगे। उन्होंने कहा कि 22 अप्रैल को कश्मीर के पहलगाम में पाकिस्तानी आतंकवादियों द्वारा 26 निर्दोष पर्यटकों की हत्या की घटना का करारा जवाब भारत ने दिया है। कश्मीर भारत का भूस्वर्ग है, लेकिन उसे शांतिपूर्ण रहने नहीं दिया जा रहा। वहीं प्रधानमंत्री ने वहां अब दिन रात क्रिकेट मैचों का आयोजन शुरू किया है, जहां हजारों दर्शक खेल का आनंद ले रहे। इसलिए कश्मीर को लेकर अब किसी तरह की चिंता की बात नहीं है। सुशांत चौधरी ने कहा कि 2014 के बाद से भारत एक सशक्त राष्ट्र के रूप में उभरा है और देश की अर्थव्यवस्था भी लगातार मजबूत हो रही है। प्रधानमंत्री देश को उस दिशा में आगे बढ़ा रहे, जिससे भारत दुनिया की शक्तिशाली ताकतों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हो सके। आज के मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने देश को 2 नामी खिलाड़ियों से भी बातचीत की। একত্রিত করে রাখা, এক সূত্রে গেঁথে রাখা, কারণ আমরা দেখেছি আজকের এই মন কি বাতে উনি দুজন প্লেয়ারের সঙ্গে আলোচনা করেছেন, মহসিন আলী এবং উড়িষ্যার আরেকজন। কাশ্মীরের ডাল লেকে বোট রেস, নৌকা রেস হয়েছে প্রতিযোগিতা, সেখানে তারা প্রাইজ পেয়েছে। যে কাশ্মীরে গত 22 এপ্রিল পেহেলগাঁওতে আমাদের 26 জন পর্যটকদেরকে খুন করা হয়েছিল পাকিস্তানি মদতপুষ্ট উগ্রপন্থীদের দ্বারা, আজকে সেই পেহেলগাঁওতে ডে নাইট ক্রিকেট খেলা হচ্ছে, হাজারো মানুষ সেখানে অংশগ্রহণ করছে। অর্থাৎ একটা জিনিস পরিষ্কার, একটা বার্তা পরিষ্কার, যে কাশ্মীরে পর্যটকদের আগমনকে বাধা প্রদানের জন্য, মানুষের রুজি রুটিতে আঘাত আনার জন্য পাকিস্তান মদতপুষ্ট উগ্রপন্থীরা সেখানে আক্রমণ চালিয়েছিল। ভারতবর্ষের সুইজারল্যান্ড যাকে বলা হয়, ভূস্বর্গ কাশ্মীরকে ভারতবর্ষ থেকে আলাদা করার যে চক্রান্ত চলছিল, সেখানকার মানুষ, ভারতবর্ষের মানুষ সেগুলোকে বানচাল করে দিচ্ছে। আজকে সমহিমায় আবার কাশ্মীরে পর্যটকরা ফিরে যাচ্ছে। এই যে ভারতবর্ষের একটা বার্তা জনগণের, যে উগ্রপন্থী দিয়ে, উগ্রপন্থা দিয়ে মানুষকে খুন করে কোনো অবস্থাতেই ভারতকে দমিয়ে রাখা যাবে না। এক ভারত, অখণ্ড ভারত আমরা তৈরি করব মোদিজির নেতৃত্বে, বিকশিত ভারত আমরা তৈরি করব মোদিজির নেতৃত্বে, এবং অপারেশন সিন্দুর পেহেলগাঁওয়ের আক্রমণের পরবর্তী সময়ে যে সংগঠিত হয়েছিল, সেটা সেই বার্তা প্রদান করেছে মোদিজির নেতৃত্বে। मन की बात कार्यक्रम में भाजपा मंडल के अन्य अधिकारी भी मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट, फैक्ट फाइंडर।